अस्सलामुअलैकुम। आपका सीधा हाथ दुखता तो नहीं है ना? चारों उंगलियां ज़रा अंदर मोड़िए। जी ऐसे। अंगूठे को खड़ा कीजिए। गुड। देखें, ऐसा ही एक बिल्कुल निशान वीडियो के नीचे मौजूद है। अगर आप इस निशान को प्रेस कर देंगे तो आप ग्रीन सिग्नल को बहुत दूर तक हाईलाइट कर सकेंगे। ये ग्रीन सिग्नल मिला है हमें मदीने से, और आप इस वीडियो को देख रहे हैं जिसका नाम ही ग्रीन सिग्नल है। मदीने पाक से आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हमारे ग्रुप समेत शाबान और रमज़ान में उम्रे की हाज़िरी के लिए इजाज़त अता फरमा दी है, और आप हमारी उम्रा मीटिंग देख रहे हैं। बाखुदा ऐसी मीटिंग आपने कभी ज़िंदगी में ना देखी होगी, ना सुनी होगी, और ना ही अटेंड की होगी। इतनी सारी टिप्स जिसके साथ आप अपने उम्रे को बहुत ही आसान बना सकते हैं। अगर आपने बग़ैर स्किप किए ये पूरी वीडियो देख ली तो आप बहुत आसानियों के साथ उम्रा कर सकते हैं। वो सब आसानियाँ जो हम अपने ग्रुप के लिए बतौर ऑर्गेनाइज़र क्रिएट करते हैं, आप उसको बग़ैर किसी मुशक्क़त के यहाँ से उठा सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वद्दुहा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वद्दुहा वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा लम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ضالًا फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तन्हर वअम्मा बिनिअमति रब्बिक फहद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सबसे मुश्किल काम है। इंसान के अंदर सबसे ज़्यादा जो उसे तबाह करने वाली चीज़ है वो उसका तकब्बुर और उसका नफ्स है। और जब बंदा अकेला होता है तो वो अपने तकब्बुर में होता है, लेकिन जब वो ग्रुप के साथ होता है तो उसे अपने से कमज़ोरों, आहिस्ता चलने वालों, बीमारों का ध्यान करना पड़ता है। उसे सब के साथ होना पड़ता है। ये जो हम दूसरों का ध्यान करते हैं ये ही हमारे एक उम्रे को 80 उम्रों में तब्दील करता है। आज आपका ये पहला कदम है। यहाँ इस बात को समझ लीजिए। आप में से कितने खुशबख्त यहाँ बैठे हैं, मेरी आंखें जिनको देखती हैं, कि उनकी उम्रों की गिनती की कोई उन्हें भी नहीं याद रही होगी कि उन्होंने कितने किए होंगे। माशाल्लाह वो इतनी बार जा चुके हैं। और ऐसे भी हैं जो पहली बार जा रहे हैं, जो बहुत बार जा चुके हैं। उनकी नेमत का शुक्राना ये है कि जो पहली बार जा रहे हैं उनके साथ ऐसे ही हो जाएं जैसे वो भी पहली बार जा रहे हैं।
ہرگز کسی کو یہ نہ شروع کریں کہ آپ کو کیا پتہ ہے اور کیا نہیں پتہ. جو پہلی بار جا رہا ہوتا ہے وہ گھبراتا ہے, پریشان ہوتا ہے, کیونکہ اسے بتانے کے باوجود بھی کچھ اس وقت تک سمجھ نہیں آئے گا جب تک وہ صحن حرم میں پاؤں نہیں رکھے گا. میں اکیلی نہیں, آپ میں سے ہر وہ جو کسی کی مدد کر سکتا ہے وہ ہمارے ساتھ ہمارا گروپ لیڈر ہی ہوگا. اور ہم اکیلے عمرہ نہیں کرتے بلکہ ہم گروپ کے ساتھ عمرہ کرتے ہیں. ہر قدم, ہر سوچ, آپ کو اپنا مائنڈ یہ بنانا ہے کہ میں نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, سب کے ساتھ چلنا ہے. اور یہ جو آپ گروپ میں جا رہے ہیں یہ بھی کوئی عام بات نہیں ہے. جیسے آپ کا رمضان میں جانا, جیسے آپ کا شعبان میں جانا, ایسے آپ کا گروپ میں جانا. آپ وہ سیکھیں گے جو آپ نے اس سے پہلے 10 دفعہ جا کے بھی سیکھا نہیں ہوگا. اور اللہ تعالیٰ کو اجتماعی عبادات اس لیے پسند ہیں کہ آپ جب خود دعا کرتے ہیں تو شاید نہ قبول ہو, لیکن جب 80 لوگوں کا گروہ مل کے ایک دعا کرے گا, 2 بندے ایسے ضرور ہوں گے جن کی دعا قبول ہوگی, اور جب ان کی ہوئی تو ہماری بھی ضائع نہیں جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ کریم ہمیں یہ پہلا سبق اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. نعمت کا شکرانہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھیں اگرچہ آپ پہاڑ ہی کیوں نہ ہوں. خدا میں جانتی ہوں, اے میرے خدا میں جانتی ہوں, تیرا شکر مجھے ممکن ہی نہیں, تیرا شکر مجھے ممکن ہی نہیں, پر پھر بھی میرا جی چاہتا ہے, پر پھر بھی میرا جی چاہتا ہے, تیرے شکر کے گیت صدا گاؤں, تیرے شکر کے گیت صدا گاؤں, تیرے شکر کے گیت صدا گاؤں. جو تو نے کیا اچھا ہی کیا, جسے چاہا تخت و تاج دیا, جسے چاہا تخت و تاج دیا, نہیں تیرے سوا کچھ بھی چاہوں, نہیں تیرے سوا کچھ بھی چاہوں, تیرے شکر کے گیت صدا گاؤں, تیرے شکر کے گیت صدا گاؤں, تیرے شکر کے گیت صدا گاؤں. پھر وہ مدینہ پاک جائے, یعنی مدینہ فار گرانٹیڈ نہ لے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکے کو مدینے سے اتنا دور کیا ہے. تو یہ جو آپ عمرے پر جا رہے ہیں, ہم بیسیکلی عمرہ ہوتا صحن حرم میں ہے, تو لوگ نیت یہی کرتے ہیں, بار بار کہتے ہیں ہم عمرے پہ جا رہے ہیں, ہم عمرے پہ جا رہے ہیں. عمرے پر تو آپ کو بلا ہی لیا گیا, آپ نے کرنا ہی ہے. نیت یہ رکھیے کہ آپ مدینے جا رہے ہیں, مدینہ جا رہے ہیں. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی میری قبر کی زیارت کے لیے مدینے آئے اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے. اور یہ شفاعت آپ کو تب ملے گی جب آپ مدینے جانے کی نیت کریں گے. تو آپ نیت یہ رکھیں کہ آپ مدینے جا رہے ہیں. اور جہانوں کی نعمتیں, دونوں جہانوں کی کل نعمتیں صدقہ ہی مدینے والے کا ہے. تو عمرہ تو آپ کو ملے گا ہی انشاءاللہ, کر تو آپ لیں گے, قبول حضور کے صدقے سے ہوگا. تو یہ رکھیں نیت کہ ہم مدینے جا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ مدینے والے کے وسیلے سے ہمیں مقبول عمرے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا
رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے یہاں کسی کی یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی کیونکہ مدینے بلوا رہا ہے مدینے والا ہی بلوا رہا ہے اللہ توفیق دے اور جو ہمت دے اس طرح ان کو سنبھالو. اور اس دفعہ ہمارے جو گروپ لیڈر ہیں وہ میں بلال کے صاحبزادے یعنی احمد بلال صاحب ہیں, یہ انشاءاللہ آپ کو لیڈ کریں گے. اور اسپیشلی ظاہر ہے اتنے سارے ہمارے بھائی ہمارے ساتھ جا رہے ہیں, ہمارے بزرگ جا رہے ہیں, تو الحمدللہ یہ ان کے لیے بھی بڑا سپورٹنگ ہوگا اور آپ سب باقی لوگوں کے لیے بھی. میں بھی آپ کے ساتھ ہی موجود ہوں الحمدللہ. ہماری جو ورکنگ ٹیم ہے فرح ہے, میں ہوں, احمد بلال ہیں, سعدی ہیں, اور یہ سمینہ بیٹھی ہیں نیچے ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہو گئی ہیں عمرے پہ جا جا کے, اور شازیہ ہیں, آسیہ ہیں, یہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں. میم سلمہ ماشاءاللہ ورکنگ ہے, کلثوم پہنچی نہیں ہے. مطلب اللہ کا شکر ہے یہ ایک ایسا گروپ ہے جس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بار بار الحمدللہ سعادت سے نکل چکے ہیں. تو ہم اللہ کی رحمت سے امید رکھتے ہیں جیسے اس نے ہمیں باقی نعمتیں عطا فرمائی وہ ہمیں بہت آسانیوں والا جانا اور بہت رحمتوں والا رہنا نصیب فرمائے گا انشاءاللہ عز و جل. جو کام کی باتیں جنہیں سننے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ایک تو لیڈیز کے اسکارف آ گئے ہیں, ابھی اس کا ڈیمو آپ کو یہاں کروا دیتے ہیں. احمد بیٹھے ہیں, یہ جینٹس کو بتائیں گے احرام بہت آسانی سے باندھنے کا طریقہ, اور جو مخصوص مردوں کا عمرے میں عورتوں کے عمرے سے جو مخصوص ڈفرنس ہوتے ہیں وہ یہ ابھی آپ کو بتائیں گے. جو مین باتیں جو مردوں اور عورتوں سب نے دھیان رکھنی ہے, 2-3 باتیں بہت خاص ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نہیں نکلتے تھے مگر آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھا کرتے تھے. یہ سفر کی نیت سے پڑھے جاتے ہیں. ہماری جو فلائٹ ہے وہ صبح 10 بجے کی ہے اور ہم تقریباً 5 بجے گھر سے نکلیں گے تاکہ ہم 6-6:30 تک جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ پہنچ جائیں انشاءاللہ عز و جل. بورڈنگ جو ہے وہ فلائٹ سے 4 گھنٹے پہلے سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس کا دھیان رکھنا ہے کہ 5 سے جو جس ڈسٹنس پر ہے, چونکہ ہمارا ڈسٹنس زیادہ ہے تو ہم 5 بجے نکلیں گے. جو ذرا قریب ہیں, وام میں ہے, ٹیکسلا میں ہے, پنڈی میں ہے, وہ اپنے حساب سے اس طرح نکلیں گے کہ ہم 6 سے 6:30 کے درمیان سارے ایئرپورٹ پر اکٹھے ہو جائیں انشاءاللہ عز و جل. اور جو ہم نے گھر سے نکلتے وقت آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنے ہیں اور یہ دعا کرنی ہے کہ یا اللہ اپنے اہل و عیال کو میں نے تیری حفاظت میں دیا, تو بس جب میں واپس آؤں تو یہ مجھے خیر سے ملیں. تو اللہ آپ کو بھی خیر سے لائے گا اور انشاءاللہ یہ بھی خیر سے ہی رہیں گے. وہ کوئی صاحب تھے, وہ سفر پہ جاتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. پھر ایک خاص بات یہ ہے کہ کچھ کسی کی ڈیوٹی لگائیں, جو کچھ نوٹ یا روپے جو ہے وہ کھلے آپ کے پاس آپ کے دروازے سے نکلتے وقت کھڑا ہو لے کے یا کھڑی ہو, اور آپ اپنے ہاتھ سے چون کریے گا کہ آپ دے دیجیے گا. جو آپ کا ہاتھ کرے گا وہ کسی کا ہاتھ نہیں کر سکتا. یہ جو صدقہ خیرات ہیں یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتے ہیں اور بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں.
एक ही फ्लाइट रहती है, ये वाले हमें 40 kg वेट अलाउ करते हैं जाते वक्त और अबाउट 40-50 kg वापस आते वक्त होता है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक बैग 20 kg से ज़्यादा नहीं होगा। यानी अगर आप यहाँ से 40 ले जाना चाहते हैं या वहाँ से 40 लाना चाहते हैं तो देन आपको 2 बैग यूज़ करने हैं। एक बैग का वजन कोशिश करनी है कि 18-19 kg से ज़्यादा ना हो। एयरपोर्ट वालों के कांटे में अगर गड़बड़ हुई तो फिर आप उधर फंसेंगे। इस बात को जाते हुए भी ध्यान करना है और आते हुए भी इस बात का ध्यान रखना है। 2 बैग्स आपको चाहिए होंगे और उसके अलावा ये यहाँ मौजूद है। हैंड कैरी आप कितना ले जा सकते हैं। ये ब्लू बैग है, ये हमारा हैंड कैरी है और इसमें 7 kg वेट अलाउ होता है। आप अपने खाने पीने की चीज़ें और अपनी मेडिसिन जो है वो इसमें रख लें। खुदा न खास्ता ये बैग आपके साथ जहाज़ के अंदर जाता है तो अल्लाह ना करे अगर आपको जहाज़ में कोई मसला हुआ तो आपकी मेडिसिन आपके पास हो। तो खाने पीने की चीज़ें और मेडिसिन जो है वो आप इसके अंदर रख सकते हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ें खुश्क हो, जैसे आप गोलियाँ वगैरह बनाते हैं। इसमें आप घी नहीं रखेंगे और इसमें आप तेल की कोई चीज़ नहीं रखेंगे, वरना ये आपको वहाँ जहाज़ में नहीं ले जाने देंगे। आप लेडीज़ जो हैं वो अपने साथ बेटा स्पेस निकालो, एक जो आपका शोल्डर बैग होगा वो कम से कम आपका इतना बड़ा होना चाहिए और इस शोल्डर बैग के अंदर आपके पास 1-2 पाउच होने चाहिए। एक पाउच तो आपको मैं दूंगी और इस तरह के छोटे छोटे ऑर्गेनाइजर्स आपके पास होने चाहिए। एक के अंदर आपकी जो डेली इस्तेमाल की चीज़ होती है, मतलब आप अपने इसमें कोई मेडिसिन रख लें, कुछ आप इसके अंदर कोई ग्लिसरीन वगैरह कोई चीज़ जो लोशन यूज़ करते हैं वो रखें। और एक बैग आपके पास इतने साइज़ का ये होना चाहिए। इस बैग के अंदर आप अपना छोटा सा टॉवल रख सकते हैं, वुज़ू के बाद ये आपको काम आएगा और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये जो पाँव की छोटी उंगली है उसमें गाई बन जाती है अगर आप उसको गीला मोज़ा पहन लें। इसलिए एक छोटा सा हैंकी आपके पास होना चाहिए, आप जेंट्स के पास, आप लेडीज़ के पास। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वहाँ जाके आपको आसानी देंगी अगर आप इनको देख लेंगे। अगर इस तरह के बैग्स पाउचेज आपको मुयस्सर ना हो, आप कोई सा भी बैग ले सकते हैं। वहाँ से शॉपिंग का मार्जिन बहुत थोड़ा रखें, मतलब अगर आप जैसे पहली बार जा रहे हैं, आपको फैमिली वालों के लिए लानी है, आपको तस्बीहां देनी है, टोपियां, जयनमाज़ें, जिस तरह हमारे यहाँ रवाज है, तो ये तस्बीहां, टोपियां, जयनमाज़ें, इनमें से कोई चीज़ भी सऊदी अरब में नहीं बनती। ये सब चाइना है और वो वहीं से मंगवाते हैं। तो जो वहाँ से चाइना लेना है तो यहाँ से ले लें, मतलब कि आपका वज़न घटाएगा। और कोई और चीज़, खजूर लानी चाहिए या पानी आप ज़्यादा लाना चाहें तो आप उस वज़न में वो ले आएंगे। इसलिए ये सारी चीज़ें यहीं से ख़रीद लें। कोई बहुत जिसको आप देना चाहते हैं कोई ख़ास मोहब्बत से चीज़, तो आप अपने साथ कुछ तस्बीहां ले जाएं या कुछ तस्बीहां वहाँ से ख़रीद लें और उन्हें वहाँ मुबारक जगहों से मस कर लें, वो मुतबरक हो जाएंगे। 1 दर्जन 1.5 दर्जन तस्बीह का इतना वज़न नहीं होता, वो आप आराम से ला सकते हैं। लेकिन ये टोपियों जयनमाज़ों वाला काम वहाँ ना कीजिएगा। और स्पेशली हमने एक आपके लिए पूरा एक प्रोग्राम बनाया है और उसमें स्पेशल जो है वो टाइम मेंशन किया है, यानी हर एक दिन हमने जो करना है उसका टाइम मेंशन है। वो मैंने इसलिए बनाया है कि वहाँ जाकर इस इतने बड़े ग्रुप को एक वक्त पर एक जगह इकट्ठा करना ये किसी के बस की बात नहीं होगी। आपको खुद पता होगा कि हमने सुबह 7 बजे मदीने के लिए निकलना है, तो आप 7 बजे नाश्ता करके बैग नीचे 6 बजे उतार देंगे और खुद 7 बजे पूरे नीचे होंगे ताकि गाड़ी आए और आप गाड़ी में बैठ जाएं। अब जैसे कि इतना बड़ा सहन भरा हुआ है, अब इसमें अगर कोई 1-2 बंदे कम होते हैं और हम उनकी वजह से रुकते हैं तो वो 2 लोग जिनकी वजह से हम सब 80-85 बंदों को रोकेंगे, जाहिर है उनकी वजह से सब डिस्टर्ब होंगे, वहाँ भी कोई किसी के लिए रुकेगा नहीं। इसलिए हमने एक प्रॉपर आपका शेड्यूल बनाया है, उसमें हर चीज़ का टाइम मेंशन कर दिया। इस टाइम पे ये होगा, इस टाइम पे उसको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। मतलब आप वहाँ, हम जो आपके साथ होंगे ना, हम आपको गाइड करने के लिए होंगे कि ये रास्ता छोटा है, इधर से जाएंगे तो बंद नहीं होगा, इधर से जाएंगे तो आपको आसानी होगी, यहाँ इस टाइम पे पहुँचेंगे। वहाँ जाके मसला ये होता है जब लोग 2 उम्रें कर लेते हैं फिर वो कहते हैं अब हमें सब पता है। खैर है बाजी जो भी कहती है, हम तो अब भी आते हैं। याद रखिएगा वहाँ 1 मिनट की देर का मतलब 1 घंटा लेट होना होता है। तो ये आप इसको ज़रा ध्यान में रखेंगे और प्रॉपर शेड्यूल से चलेंगे तो ना तो आपसे कुछ मिस होगा, ना ही आप खुद परेशान होंगे, ना ही आपकी वजह से कोई और परेशान होगा। ये शेड्यूल मैंने आपको अभी यहाँ दे दिए हैं और बनवा लिए हैं, अभी आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। आप इनको चेक कर लीजिएगा, कोई बात पूछनी हो पूछ लीजिएगा, इधर से क्लियर होके जाएगा। दूसरी बात यह है कि वहाँ होटल से निकलने से पहले हर सूरत में आपके पास होटल का कार्ड लाजमी होना चाहिए। ये जो घूमते हैं ख़वातीन या मर्द, ये इसलिए घूमते हैं कि ये
प्रॉपर कोड को फॉलो नहीं करते। मतलब अब जब हम आपसे कह रहे हैं कि आपके पास कार्ड होना चाहिए, भले आपको रास्ता पता हो फिर भी कार्ड होना चाहिए। वहाँ सब दरवाजे एक जैसे हैं, बिल्कुल समझ नहीं आती कि आप किधर से अंदर गए थे और किधर से बाहर आए हैं। जाने का रास्ता और है, आने का रास्ता और है। किसी तरह भी वो आपको आपकी जगह पे मुड़ने नहीं देते। मतलब आप कहें मेरे जूते वहाँ पड़े हैं, या मेरी अम्मी वहाँ बैठी हुई है, या फलां कुछ भी हो जाए, आप पिट लें वहाँ, मार लें, वो सुनेंगे नहीं आपकी बात। इसलिए ये एहतियात आपने खुद करनी है, कार्ड रखना है। खुदा न खास्ता आप रश में आगे पीछे हो गए, किसी को भी आप कार्ड दिखाएंगे, वो आपको गाइड कर देगा कि इस रास्ते से चले जाएं, आपका होटल आ जाएगा। दूसरी बात ये है कि मेरी बेटी जो सऊदीया में होती है, उसकी वहाँ शादी हुई है, वो हमारे जाने से पहले वहाँ पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। हमने तो यहाँ से जाके सिमें लेनी है, उसकी ऑलरेडी सिम वहीं की है। वो नंबर मैं ग्रुप में शेयर करूँगी, आपने उस नंबर को याद कर लेना। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में पहले उम्रे में ऐसा होता है कि कुछ ख़वातीन आगे पीछे हो जाती हैं, रश होता है, और अभी तो बहुत रश होता है। खुदा न खास्ता अगर आप कहीं आगे पीछे हो जाएं, अकेली हो जाएं, वो नंबर आपको याद होना चाहिए। आप किसी से भी कहेंगे ना कि मुझे ज़रा इस नंबर पे एक कॉल कर दें, तो जिसके फ़ोन से आप कॉल करेंगे ना, वो हमें बता देगा कि आप कहाँ हैं, तो हम आपको आराम से ढूंढ लेंगे वहाँ से, आप परेशान नहीं होंगे। उधर सबसे बड़ा मसला ये होता है कि जो ग्रुप से अलग हो जाता है उसको शदीद परेशानी होती है, और वो समझता है मुझे किसी ने ढूंढा नहीं। लेकिन सहने हरम मीलों पर फैला हुआ है, वहाँ किसी को ढूंढना मुमकिन है ही नहीं, मगर ये कि आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर हो और आप कॉल करवा दें कि मैं यहाँ बैठी हूँ, या यहाँ बैठा हूँ, या यहाँ खड़ा हूँ, मुझे इधर से ले लें। हम इंशाल्लाह उधर पहुँचेंगे और आपको वहाँ से रेस्क्यू कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। बेटे बोले ना उनको, किसी को उसका जो ऊपर हमने स्पेशली बनाया है ना, ये क्राउन सा, ये थोड़ा सा ऊपर इसलिए करवाया है कि ये रश में हमें दूर से नजर आएगा, आपको भी नजर आएगा। जो बाकी इंट्रो है वो तो नीचे है ना, ये कंधे तो कंधों से छुप जाते हैं ना। ये क्राउन इसलिए थोड़ा सा ऊपर लगवाया है कि खुदा ना खास्ता अगर कोई खातून तवाफ के दौरान या सही के दौरान आगे पीछे हो जाती हैं, आपने इसको ढूंढ लेना, और ये जहाँ आपको नजर पड़ेगा इसका मतलब होगा कि ये खातून आपके ग्रुप की हैं, तो आपको इस तरह आसानी होगी, किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी। ये इसका सभी आपने कैप्स के साथ यहाँ से लेके जाए, शायद फ्रंट कीजिएगा। पर कपड़ा लगना मना हो जाता है, अगर चेहरे पर कपड़ा बहुत देर लगता रहे तो उसका दम पड़ता है। जब हम एहराम की नियत करेंगे और ये जिस तरह इन्होंने लिया हुआ है प्रॉपर ऐसे स्कार्फ लेंगे, तो उसके बाद हम जो इन्होंने फेस पे कवर किया हुआ है वो हम उसको नीचे कर देंगे। इसका ध्यान रखना है, आप मर्द हों या आप खवातीन हों, कि एहराम की नियत के बाद आपका चेहरा ढकना नहीं चाहिए। पोलियो का वैक्सीनेशन ये सर्टिफिकेट है, किसी ने कार्ड बनाया होगा और किसी के पास, मेरी बात सुने, अगर नहीं बनवाया तो अभी बनवा लें। इसकी वैलिडिटी जाने से 10 दिन पहले कम से कम ये बनना चाहिए। फ्लाइट से 10 दिन पहले आपका ये जो है बना हुआ होना चाहिए। अगर नहीं बनवाया है तो अभी बनवा लीजिए। और एक ये अफवाह चल रही है कि गर्दन तोड़ बुखार का वैक्सीनेशन, मुझे 2-3 लोगों ने मैसेजेस किए, वीडियो डाले यूट्यूब से। ये जो गर्दन तोड़ बुखार का वैक्सीनेशन है ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए है। कि हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये मर्ज़ नहीं है और इसका वैक्सीनेशन भी नहीं है अभी तक, यानी ऑनवर्ड आज सुबह तक ये बात कंफर्म थी कि ये वैक्सीनेशन पाकिस्तान के लिए नहीं है बल्कि ये अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए है, वहाँ मस्ट किया गया है। 100 रियाल आपने एक लिफाफे में रखने हैं, उसके ऊपर अपना नाम लिखना है और उसके ऊपर ज़ियारात लिख देना है। हमने जहाँ जहाँ ज़ियारात पे जाना है आपने वो अमाउंट जमा करवानी है। वो पैसे आपके साथ ले जाने वाले पैसों से अलहदा होंगे, यानी कम बेश इतना 70 से 100 के दरमियान रियाल के दरमियान आपका रियाल लगेगा। जो हमने शोदाए बदर पे जाना है, हमने जेराना मस्जिद जाना है, हमने मक्का और मदीने के अंदर की ज़ियारत करनी है। और मदीने में हम कोशिश करते हैं कि हम सैयदना हमजा और मस्जिद खुबा में 2 बार जाएं, उसके लिए हमें गाड़ियाँ करवानी पड़ेंगी। इसके अलावा मक्का में मस्जिद आयशा से जो उम्रे होते हैं उसके लिए भी हम गाड़ियाँ होटल पे मंगवाते हैं और होटल से मस्जिद आयशा जाते हैं और मस्जिद आयशा से एहराम बांध के फिर हरम के नज़दीक उतर जाते हैं। उसमें ये होता है कि हमारे लोगों को पैदल नहीं चलना पड़ता, वो थकते नहीं हैं, और यानी फिर थकते नहीं हैं तो आराम से उम्रा कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें, यानी ये आपको ध्यान करना है। जो साथ ले जाने वाला अमाउंट है इस 100 रियाल के अलावा वो तकरीबन 500-600 रियाल भी अगर आपके पास हुआ कि आपने उसमें 5 से 8 किलो खजूर खरीदनी हुई और 1 बोतल जमजम की आपकी हुई, तो ये बाकी 500 से 600 रियाल आपको खाने के लिए काफ़ी हो जाएंगे।
اور یہ آپ نے یہیں سے کروانے ہیں. نوٹ چھوٹے لے کے جانے ہیں, مطلب 500 کا ریال نہیں لینا, 100 ریال بھی ایک کا دو, باقی کوشش کریں 10 ریال ہو, 5 ریال ہو, کیونکہ کھانے کے لیے آپ کو اتنی ضرورت پڑے گا, اس سے زیادہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, وہ بھی یوز کرتے ہیں تو آپ کو 5-6 سوٹ کافی ہیں. اور اگر آپ 2 دن ایک ہی سوٹ پہن کے اتار دیتی ہیں پھر دوسرا پہن لیتی ہیں تو ہمارے پاس 20 دن ہے, 21ویں دن ہماری فلائٹ ہے, آدھا دن ہے 21 کا, تو 10 سوٹ اگر آپ کے پاس ہوئے تو اس میں آپ کو دھونا نہیں پڑے گا. ہر 2 دن بعد آپ کپڑے چینج کر لیں اور وہ رکھ لیں. یہ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ وہاں کیا کرنا چاہتے ہیں. گاؤنز آپ کے پاس 2 سے 3 ہونے چاہیے, اور جینٹس کے پاس بھی احرام کم سے کم 2 ہونے چاہیے, تاکہ اگر ایک میلا ہو یا پسینے کا, لازماً پسینے کا اسمیل ہوتا ہے, اور وہ نہ دھلے اور دوسرے عمرے کا پروگرام بن جائے تو وہ دوسرا احرام یوز کر سکیں. کم سے کم 2 احرام کے پیئر آپ کے پاس, اور آپ کے پاس کم 2 سے 3 عبائے ہونے چاہیے جن کے ساتھ آپ سہولت سے رہیں. آتے جاتے کہیں خدا نہ خواستہ یعنی وہ چھینٹ پڑ گئی, ناپاک ہو گیا, یا کسی وجہ سے آپ نہیں پہننا چاہتے تو آپشن موجود ہو آپ کو. کپڑوں سے زیادہ وہاں گاؤن امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہر ملک کا اپنا کوڈ ہوتا ہے نا, گاؤن ان کا کوڈ ہے. وہاں گاؤن کے بغیر نکلنے کا تصور بھی نہیں ہے, اور جو خواتین ایسے نکلتی ہیں وہ بڑی ڈسگریسفل ان کو وہاں تصور کیا جاتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے, ایک تو یہ جو آپ نے اسکارف لینا ہے اس کو آپ نے مسٹ فالو کرنا ہے, اس کے بغیر نہیں نکلنا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو پاکستان میں ہماری بڑی امیاں ہوتی ہیں وہ کہتی ہیں سانو کی اسی تے ہوں پلہ ہی کریں گے, تو آپ نے اٹھے پلہ نہیں کرنا, ادھر آپ نے گاؤن ہی پہننا ہے تاکہ آپ ڈیسنٹ لگیں. اور سب سے بڑی بات یہ آپ کی شناخت ہو, تو اللہ نہ کرے آپ کو کوئی مسئلہ ہو تو پیچھے سے آپ کو کوئی بھی آواز دے کے بلا لے کہ آپ ادھر آ جائیں ہمارے گروپ کی, آپ کہاں جائیں. آپ میں کوشش کروں گی کہ آپ کے جو سارے ڈاکومنٹس ہیں نا ان کے لیے ایک پاؤچ آپ کو الگ سے دوں. اس میں آپ کا ٹکٹ, آپ کا ویزا, آپ کا ہیلتھ انشورنس, آپ کا پاسپورٹ اور آپ کا یہ پولیو کا کارڈ, یہ سب ایک ہی کے اندر ہوگا. ایک ہی بار بس وہ پاؤچ آپ نکالیں گے تو یہ ساری چیزیں آپ ادھر چیک کروا لیں گے. یہ انشاءاللہ میں پاؤچ آپ کو دوں گی انشاءاللہ. پاسپورٹ رکھیں گے اس میں اس کو رکھنا ہے, اور جو کچھ نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں ایک دفعہ کسی سے پڑھوا کے سنیں تاکہ انہیں پوری ترتیب سمجھ آئے کہ وہ کیا کریں گے اور کیسے کریں گے. آپ کوشش کریں گے کہ آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے آپ اس کو نہایت قیمتی بنائیں. ہر نماز کے ساتھ کوشش کریں کہ ایک نماز قضا لیں. فجر کے ساتھ فجر کی قضا لوٹائیں, ظہر کے ساتھ ظہر کی, عصر کے ساتھ عصر کی, مغرب کے ساتھ مغرب کی, اور عشاء کے ساتھ عشاء کی قضا لوٹائیں. اور صلاۃ التسبیح پڑھنے کی کوشش کرنی ہے آپ نے کہ وہاں وقت ہی وقت ہوتا ہے بندے کے پاس. جب آپ صحن حرم میں ہوتے ہیں آپ کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا, یا آپ نے قرآن پڑھنا ہے یا آپ نے نماز پڑھنی ہے, تو نماز کا تو ٹائم ہوتا ہے نا, اس کے سوا کیا کریں گے. تو اس کے سوا آپ نے ابھی آپ کو کاؤنٹر ہم یہاں سے دے دیں گے, آپ نے 1000 مرتبہ درود پڑھنا ہے وہاں صبح سے شام تک میں. جب آپ حرم میں ہوں گے گن کے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ مسجد نبوی میں ہوئے یا آپ خانہ کعبہ میں ہوئے, جتنے دن آپ وہاں ہیں آپ روز 1000 دفعہ درود پڑھ کے حضور کو ہدیہ کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھے روز 1000 مرتبہ درود پڑھ کے بھیجا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا گھر نہیں دیکھ لے گا. تو اگر آپ اس کام کو کرتے ہیں تو فبہا, اللہ نصیب کرے. اور اگر آپ نہیں کرتے تو اس سے زیادہ اچھی جگہ کوئی نہیں ہوگی اس کام کو شروع کرنے کی. کاؤنٹر ہم آپ کو اسی لیے دیں گے کہ آپ نے 1000 مرتبہ درود پاک اور 1000 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے ہر روز. اور تیرا پاک حرم چاہیے تو یہ تھا کہ سر کے بل جاتے. اے اللہ پروردگار ارحم الراحمین, اس مبارک مہینے میں شعبان المعظم کے مہینے میں رمضان الکریم کے مہینے میں جو ہمیں وہاں حاضری نصیب ہے, اللہ پاک ایک ایک پل سے ہمیں نیکی اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ ارحم الراحمین, جب بندہ کسی نیکی کے راستے کا مسافر ہوتا ہے تو شیطان اور نفس دونوں پہلے سے زیادہ زور کے ساتھ اس کے راستے میں کھڑے ہوتے ہیں. اے ہمارے پروردگار لا حول ولا قوت الا باللہ, اے اللہ نہ تو ہم اپنے زور پہ نیکی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے زور پر برائی سے بچ سکتے ہیں, مگر یہ کہ تو ہمیں ان دونوں کی توفیق عطا فرمائے. تو اے ہمارے پروردگار ہم میں سے ہر کسی کو عاجز ہونے کی توفیق عطا فرمانا. اللہ کریم یہ جتنے ہمارے ساتھ ہیں ان میں سے دل کی خلوص کے ساتھ
ہر کسی کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اور ہرگز بھی ہمیں اپنی کسی نیکی پر ایک لمحے کے لیے بھی کسی بدلے کا خیال نہ آئے کہ ہماری نیکی غارت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی صرف اپنی رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمانا، ہم میں سے ہر کسی کو دوسرے کے لیے نافع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ ग्रुप आया सारा وہ دربار ہے کہ جہاں سے ہاتھ خالی غیر کی جایا نہیں کرتے۔ بس ہمارے لیے اور جتنے لوگوں نے ہمیں جو بھی دعا کے لیے جب بھی کہا ہے اور کہیں گے، اللہ کریم اپنے حبیب کا صدقہ بارگاہ محبوب سے ہماری ساری عزیوں کو ملے کا شرف عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے بچوں کا سکھ نصیب فرمائے، ہمیں ہمارے گھروں کا اور ہماری قبروں کا سکون نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، جن کے آنے سے روشن زمانہ ہوا، پیارے آقا کی آمد پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، پتلی پتلی گولے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے کاہے عنایت پہ لاکھوں سلام، اس نے گاہے عنایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، السلام اے سبز گنبد کے مکین،
सलाम या रहमत लिल आलमीन। गुलशने वहदत के फूल और ये सलामे आजिज़ाना हो कबूल। हम पुकारी जहाँ वो सुनेंगे वहाँ, मुस्तफ़ा की समात पे लाखों सलाम। और जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जैसे कि या रसूलल्लाह, हम सब आजिज़ों का सलाम कबूल फरमाइए और हम सब को अपनी निगाह रहमत के साथ इस सफ़र के पहले कदम से आखिरी कदम तक नवाजिए और अपने करीब से दुआ फरमाइए कि अल्लाह हमें रहमतों में रखे, आसानियों में रखे, मुश्किलों से महफूज फरमाए, अचानक आने वाली परेशानियों तकलीफ़ों को हमसे दूर करे और इस सफ़र को हम सब की ज़िंदगी का सबसे खुशगवार, बेहतरीन, आसान और खुशियों वाला सफ़र फरमाए। आमीन आमीन आमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरल्लाह व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। फिदा करूहना या रसूलल्लाह, फिदा करूही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। मीटिंग के अख्तिताम तक तकरीबन 2 का टाइम हो चुका होता है और खाने का इंतज़ाम मौजूद होता है। तो अल्लाह ताला वो हाथ सलामत रखे जो हमारे साथ इस मुशक्क़त में शरीक होते हैं और उनकी वजह से अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फरमाता है। ये आप देख रहे हैं कि बस टेबल्स पर रायता और चावल पहुंचने का इंतज़ाम शुरू हो चुका है। देखें दम लग कर उतर चुकी हैं और अभी थोड़ी सी वर्किंग बाकी है और उसके फ़ौरन बाद खाने का आगाज़ कर दिया जाएगा। इख्तिताम पर खाने के साथ साथ कुछ छोटे मोटे मसाइल चल रहे होते हैं जिनकी डिस्कशन हो रही होती है। ख़वातीन के स्पेशली अपने मखसूस मसाइल और उस पर उनकी थोड़ी सी तशरीफ़ी कि उनको इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा, अगर वो हिदायत को फॉलो कर लेंगी तो आसानी में रहेंगी। ये जो ग्रुप 80+ का हमारे साथ जा रहा है, इसमें 3 कैटेगरीज़ के लोग शामिल हैं। सबसे पहले जो हमने टिकटों का बल्क उठाया था और मैं बार बार अनाउंसमेंट करती रही थी कि हमने जो 50 टिकट उठाए हुए हैं वो ख़त्म होने के करीब हैं। जब वो 50 टिकट ख़त्म हो गए तो वो रीज़नेबल पैकेज जो हमने पहले ऑफ़र किया था वो उसके साथ ही ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद जो भी लोग आते रहे वो ज़ाहिर है कि हमें उनके लिए सिंगल या 10-10 की सूरत में टिकट्स उठाने पड़े और ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है टिकट महंगा होता जाता है। 2-3 मुख्तलिफ़ रेट्स पर इस ग्रुप में लोग जा रहे हैं और वजह यही है कि उनके आने के टाइम डिफरेंट थे और हमारे टिकट उठाने का टाइम डिफरेंट था। बहरहाल बस खाने का आगाज़ हो चुका है और टेबल्स लग चुकी हैं। हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान अब खाना खाएंगे और उसके बाद हमने इनमें से किसी से कुछ डॉक्यूमेंट्स वसूल करने हैं। बहुत से लोगों के टिकट्स आ चुके हैं, उनको टिकट्स इशू करने हैं। हम रिबन अपने पूरे ग्रुप के लिए 2 चीज़ें स्पेशल करते हैं। एक तो ये कि उनके लिए लेडीज़ के लिए हम एहराम बनवाते हैं और उस पर अपना हमारा मोनोग्राम होता है ताकि वो लेडीज़ हमारी हजूम में भी दूर से पहचानी जाएं और खुदा न ख्वास्ता अगर वो हमसे अलग हो जाएं तो उनका ढूंढना हमें बहुत आसान हो। और दूसरी ज़रूरी चीज़ ये होती है कि हम एक ही कलर के रिबन्स लेकर उनके कम से कम पर पर्सन 3-3 पीसेस बना लेते हैं। हर शख्स को एक ही कलर का 3 रिबन डिज़ाइन किए जाते हैं। एक उसने अपने अटैची पर लगाना होता है, एक अपने हैंड कैरी पर लगाना होता है और एक वापसी पर खजूरों के डब्बे पर, ताकि जब बेल्ट पर सामान चल रहा हो तो ग्रुप के लोगों को सामान उठाने में आसानी हो। कोई भी शख्स ग्रीन रिबन देखकर अपने ग्रुप का सामान उतार कर नीचे रख लेता है और ख़वातीन को बहुत आसानी होती है कि उन्हें बेल्ट पर से अपना सामान उठाना या ढूंढना नहीं पड़ता। ये वो छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिनके साथ हम उम्रा ग्रुप को आसानी देने की कोशिश कर रहे होते हैं। ख़वातीन का रश, हम आपके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह आपको बार बार मदीना नसीब करे और आप हमें दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला हम सबको आफ़ियतों के साथ जाना, आफ़ियतों में रहना और आफ़ियतों में पलटना नसीब फरमाए। अपना ख्याल रखिएगा। हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।